ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮನೋರಕಿತ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ತಿಳಿಸಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕೋಣೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಉಪಸಂಪಾದ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಶೀಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸಾಗ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕಸ ಗುಡಿದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಾಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಟೀ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಈಚ್ ಸಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮಲಗುವಾಗ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು, ಬಲಮಗ್ಲ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಲಿಕೊಳಗ. ಅದೇನೇನು ಹೊಗೆ ಬರೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಕುಡಿದು ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶುದ್ಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಂಬಸಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಬಿಂಬಸಾರ, ಬಿಂಬಸಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಭೋಗವಿಲಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೈಭವವಾಗಿರಬೇಕು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋರಿ, ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಸಾರ ಕರೆದಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಈ ರಾಜ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚು. ಎಷ್ಟೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ದುರಾಸೆ. ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಸರಳವಾದ ಊಟ, ಸರಳವಾದ ಆಲೋಚನೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಆರೋಗ್ಯಂ ಪರಮಲಾಭಂ. ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಂಚಶೀಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪರಮಧನ. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಪರಮನ್ಯಾತಿ. ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಬ್ಬಾಣ ಪರಮ ಸುಖ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಶೀಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು, ಮನೆಯೇ ವೆದರ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್, ಹೋಮ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಳವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬುದ್ಧರ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬುದ್ಧ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಪಂಚಶೀಲ ಹೇಳಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯಾಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಕೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಬುದ್ಧರ ಪಂಚಶೀಲ, ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬುದ್ಧತ್ವ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧರು ಅವರು ಅರ್ಹಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡೋರು. ಸಮುದ್ರ ಯಾಕಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿ ಮಾನವ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಆದರು. ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮದರ್ ತಾಯಿ, ಮದರ್ ಹುಡ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ಮದರ್ ತೆರೇಸಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮದರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಬಂತು? ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಯ್ತನ. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂತಂದರೆ, ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ 5.7 ಒಂದು ಎತ್ತರ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಮನೋಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ, ಕೆಲವರು ಜಮೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಶೀಲ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಿಕೋಬಾರ್ದು. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬೇಗ ಎದ್ದಿರಬೇಕು, ಮುಖ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ತಾಯ್ತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬುದ್ಧತ್ವ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಪುರುಷವಾದ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷನಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಗಂಡಸು ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಿಬ್ಬಾಣ ಪಡೆದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಪಡೀತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಬ್ಬಾಣವನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ, ಶೀಲ, ಸಮಾಧಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬುದ್ಧರು. ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಜ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗಂಡ ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ದೊಣ್ಕೊಂಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು, ಹೆಂಡತಿ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಜನ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಪುರುಷವಾದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪರಸ್ಪರ ಸೌಜನ್ಯ, ಸಂಯಮ, ಇತಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೇನ ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಗ ಸೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ಸ್ತ್ರೀವಾದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ತ್ರೀವಾದಕ್ಕೆ ನಿಬ್ಬಾಣವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಪಂಚಶೀಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪೂಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಂದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಯಾಕೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ತನ್ನ ಸರಿ ಸಮಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥವನು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಂಚಶೀಲವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಬ್ಬಾಣ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಸುಖಿನೋ ಭವತು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬುದ್ಧತ್ವದ ದೇಶೀಯ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಹೋದರರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಂಥದ್ದು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ವಿದೇಶೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈಫಾರ್ಗೇಟನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಬುದ್ಧ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಈ ಕಥೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟೈಸ್ಡ್ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಇಂಡಸ್ನ ಮೊದಲು ಸಹ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 90 ಭಾಗ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ 4 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದರೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ದುಃಖದ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಭ್ಯ ಸಂಕಾರ, ಅನಿಚ್ಛ, ದುಃಖ, ಅನಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ, ಬುದ್ಧರ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು
ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂಧುಗಳು ಸಹ ವಿಪಸನದ ಮೂಲಕ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಧರ್ಮೀಯರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಕಪುರ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮದ್ದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧಮ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ KBS ಟೀಮ್ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಧಮ್ಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಬ್ಬಾಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೋಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋರಂತಾಗಲಿ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು. ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂಥ ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಲಾಶಂಕರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬುದ್ಧನ ಗೀತೆಗಳು ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ. ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗಾಯಕರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಬರಲಿ. ಕೊನೆಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಒಳಗಡೆ ತಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿದೆ. ಇನ್ನೂ 8 ಜನ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಅವರವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನಯರಕ್ಕಿತ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ MR ಲಿಂಗಾದೇವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಿ ನಿಬ್ಬಾಣ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭವತು ಸಬ್ಬಮಂಗಳ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಾಂತ ಜನಪದ ಗಾಯಕ ಬಾನಂದೂರು ಕೆಂಪಯ್ಯನವರು KBSನ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಬಂತೇಜಿಯವರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮ್ಮ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ಜನಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಮಹಾಪುರುಷರಾದಂತಹ ಬುದ್ಧರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮಹೇಶ್, ನಮ್ಮ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಬುದ್ಧದೇವ ಒಳ್ಳೆಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜನಪದ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬುದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡನ್ನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಹಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ತಿದ್ದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ
ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಹುಲ್ಲಾದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಮರವಾದೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಮರವಾದೆ, ಸುಂದರ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೇರುವ ಮೊರವಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಹಲಗಂಬಲಾದೆ ದಂಡಿಗೆ ಬಸಿಂಗಾದೆ, ದಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಬಸಿಂಗಾದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರ ಕನದೋಳು ಬೆತ್ತವಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಠಗಳಿಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಬುಟ್ಟಿಯಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ದಂಡಿಗಾದೆ ಪತ್ರೆಗೆ ಬುಟ್ಟಿಯಾದೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ದಂಡಿಗಾದೆ ಪತ್ರೆಗೆ ಬುಟ್ಟಿಯಾದೆ, ನೀಟುಳ್ಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಬಡುಗಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಶೆಟ್ಟೆಗೆ ಬೋಲಾದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊದುವ ಕೊಳಲಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು, ಮುದುಕಾಗೆ ಬಡುಗಾದೆ ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕವಾದೆ, ಮುದುಕಾಗೆ ಬಡುಗಾದೆ ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕವಾದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರ ಕರದೋಳು ಬೆತ್ತವಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು,
ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ತಿಪ್ಪೆಯ ತಳಗಿದ್ದೆ ಅದರುದ್ದ ಬೆಳಗಿದ್ದೆ. ತಿಪ್ಪೆಯ ತಳಗಿದ್ದೆ ಅದರುದ್ದ ಬೆಳಗಿದ್ದೆ, ಅದರುದ್ದ ಬೆಳಗಿದ್ದೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರಗೆ ನಂದಿಯ ಕೋಲಾರಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ವಸತಿಯೊಳಿಸುನಾಳ ವಸತಿಯೊಳಿಸುನಾಳ ಈಶನ ಮಠದೋಳು, ಸ್ವಾಮಿ ಈಶನ ಮಠದೋಳು. ಸಾಧುರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಕತಾರಿ ನಾನಾದಿ ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಬಿದಿರು ನಾನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲದವಳು. ಬುದ್ಧ ಗುರುವಿಗೆ Jai Bhim and Namo Buddhaya to one and all. Thank you, Sir Banandur Kempaya, for wonderful singing. Now we are going to start with the other session, which has been presided by Venerable Pragya Sheela Banteji, and the speakers as Nagabodhi Banteji from Bhubaneswar, Venerable Chandima Banteji from Saranath, and Venerable Gnanarakita Banteji from Aurangabad, and Venerable Dhammanaga Banteji from Maharashtra. I would request all the Bantejis to come and occupy the stage. Thank you. Most gratefulness to Param Pujya Bodhisattva Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar for re-establishing the teachings of the Buddha in its native. Most Venerable Bhikkhu Sangha, Venerable Vinarakita Bante, Venerable Pragyasila Bante, Venerable Chandima Bante, Venerable Jnanarakita Bante, and others Venerable, and all the dignitaries and Dhamma Upasaka Upasika, my dear most meritorious Dhamma friends. To all of you, Namo Buddhaya. Today's topic, it is very relevant and very essential. That is the preservation and propagation of Buddhism. Bante
Venerable Bante, in inaugural session, he explained that the propagation itself is the mode of preservation. Without propagation, we cannot preserve. I remember once when Baba Saheb Ambedkar was asked, you can kill an ideal person, but you cannot kill his idea. Then Baba Saheb answered, that you can kill the ideal person along with his idea if there will be no proper propagation. That's why every concept, every idea needs proper propagation. Without propagation, no idea, no concepts can be existed. So that's why it is very essential. And propagating of Buddhism is nothing but the propagation of humanity. So today the world needs the Buddhism because the whole world is in a critical juncture where the society is losing its morality, society is losing the justice, society is losing security, society is losing so many things. There is no equality, no justice, no security. We cannot expect a girl is going to outside from morning and we cannot expect she may return in evening safely. And day to day it is going on, and especially in India. So, and mostly this is not due to lack of education. Mostly the educated peoples are being involved in such type of heinous work in the society. Then today what I'm going to present the proper education, the proper meaning of the true meaning of the education, what Buddha has given to us. There are two kinds of education: education for earning and education for learning. Mostly we are education for earning, and mostly our education is not based on education for learning. But education for learning is must necessary. So what is the education for learning? Means the education of life, and education for earning, education for life. So when we are talking about the education of life, means we have to understand the meaning of life, we have to understand the objectives of the life, we have to understand the utility of the life, and we have to understand how we should behave with others, how we should extend our friendship, how we should extend our metta, how we should extend our compassion, loving kindness, and equanimity, sympathetic joy, all those things, all those noble characters, how we can behave with others. So education must give all those things. Otherwise, the education will be merely meant for education for earning. And today what we are getting in most education institution. So, in Odisha, I am from Odisha, and I went to Japan. I experienced their behavior, their lifestyle, how they could revive themselves after the Second World War, a great natural disaster. How could they revive themselves after the bombarding in Hiroshima and Nagasaki? And I could find that behind them, the support is, the backbone of their progress is nothing but the Buddhism. Because Buddhism teaches them to love others. Buddhism teaches them to the responsibility. Buddhism teaches them the brotherhood. Buddhism teaches them unity. Buddhism teaches them the discipline. And Buddhism teaches them not to be ideal, not to be lazy, but to be most industrious, more industrious. All those things they got from the Buddhism.
But alas, in contrary, our India, we are losing the main teachings of the Buddhism. We are not implementing as a result. The same time Japan started to rebuild its country, and the same time 1947 we also started, but we are just back. We could not develop more. Secondly, so what I found there, that the education pattern is based on Buddhism. That is called Therakoya. In Japanese language, it is called Therakoya. So, in their education, they have introduced the punctuality. They have introduced the discipline. They have introduced how to respect others. They have introduced how to apologize. They have introduced so many noble qualities. And the same thing, when I went to Sri Lanka, again I saw the Daham Pasal in Sinhala language. So it is a Sunday Dhamma school. How they are teaching from the childhood about the Dhamma, and how they are preserving the Buddha's noble teaching in their country. So this is by the education, by the process of Daham Pasal, by the process of Sunday school, they are transferring from one generation to another generation about the Dhamma. So, after learning from both the country, Japan and Sri Lanka, I could realize that in Odisha also I should start from that area, because in our social movement, what Baba Sahib Ambedkar had dreamed from us, that in our social movement, we neglected the two sections of our society, that is the child and woman. What Venerable Vinay Rakita Bhante told in the inaugural session, that the mothers must be the fourth daughter-in-law, like he explained the story. But we are neglecting both the women's side and the children. So there is the education, actually the two types, two sections. One is from the age of 5 to 15, and another is from 16 to 25. So from 5 to 15, we are seeing that we are building the foundation, because that child has lot of scope to build himself or herself. But after 16, the education is meant for only a occupation. After 16, he seeks the education for occupation only, occupational education, like vocational education or job-oriented education. He has to select. But before that, the child has to practice so many things. And for a complete humanity, for a complete human progress, what I say, that we used to learn the evolution of human being from the Charles Darwin. But evolution in human being, we learn from the Buddha. Evolution in human being. How evolution takes place inside the human being. And that we learn from the Buddha. And that's the only, he has given the way, Sila, Samadhi and Panya. Morality, mindfulness and wisdom. These are the three steps by which we can go to the complete or the epitome of our evolution. So, that's why we decided in Odisha to fulfill the dream of Baba Sahib Ambedkar of Prabuddha Bharata. So, and we focused on the children, and we started from the Raurkela. It is an industrial belt. It is also colonized area. So, industrial belt, we started from the children, and we just gave them the education of Buddha, the teachings of the Buddha. We started from the Buddha Puja, we started from the Sila, Panchasila, we continued so many things, and they also
went on learning. But only problem was there. Now in India, it is very difficult because in India is such a country that it is a, what say, in a religion, you cannot teach others religion because there are so many people, sir, they are so cruel and cruel mentality that they cannot allow us to teach the religion. So we taught Buddhism in a different way, like the valued education. And it was only the way to teach them. And now the children are more capable to chant the Panchasila and everything now. So in this way, then we taught to their mothers, and we started to organize the mothers group, and we named that mothers group Mata Savitribai Phule Matru Sangha. So in this way, we taught the both sections of the society. One is the children and another one is the mother. And for the first time in Odisha, the mothers, they could get united and they could get a proper platform, and we could see what is the hidden potentiality inside a woman, that we become very astonished actually. And we hope very nearly in Odisha we can spread the Buddhism, Buddha's teaching, and very nearly we can spread the teaching, noble teachings of the Buddha. And we believe and we hope and we have confidence also that we are nearer to the Prabuddha Bharat. So I hope from all of you, please, this is a very good opportunity you have given me to be, to share our feelings and our thoughts. So I'm very much thankful to all of you, especially for the KVS and especially for most venerable Vinay Rakita Bante, who called me here, and I could express the situation of Odisha. And in fact, I'm not a good speaker, so thank you very much. It's okay. Thank you, Nagabodhi Banteji, for your involvement in educating the children in right path. And now I would request Bantejis to stick on to 10 or 15 minutes speech because we are running shortage of time and we have the questionnaire session also. Please, I would request you to stick on 10 or 15 minutes. Sital hadayang paya pajot bihat mohatamang sanaraman lok garung bande sugatang gati vimuttamang. अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को नाश किया, उस लोक गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इसी प्रकार धर्मराजा सम्राट अशोक और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश में समतामूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मंच पर आसीन परम पूज्य भिक्षु संघ, पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी, महास्थविर पूज्य भदंत ज्ञान रक्षित जी, पूज्य भदंत दमनाग जी, पूज्य भदंत नित्यानंद जी, हमारे प्रेरणा के स्रोत पूज्य भदंत विनय रखिता जी के साथ समस्त भिक्षु संघ के प्रति
अपना वंदन अभिनंदन करता हूँ। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, मुझे नहीं पता कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है, इसलिए जब तक कि मैं जान लूँ कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है तो बात करने में भी थोड़ी सी दिक्कत है। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हिंदी जानते हैं। 20% लोग हिंदी जानते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बनते जी बाद में उसे, जो चेयरमैन हैं बनते जी इस सेशन के, उसे आपको समझाने में क्या कामयाब होंगे। बंधुओं, एक समय भारतवर्ष बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। तथागत बुद्ध ने ही पे जन्म ग्रहण किया, यहीं पर सम्यक संबोधि की प्राप्ति की, यहीं पर धम्मचक्र चलाया और यहीं पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उनके द्वारा उपदेशित सधम्म का अभ्यास कर कोटि कोटि प्राणियों ने अपने जीवन का उद्धार करते हुए इस महान सधम्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिए थे। धम्म राजा सम्राट अशोक आज धार्मिक राजाओं के शासन काल में भारत वसुंधरा वृक्षों के कासाय वस्त्रों की प्रशुद्ध आभा से सदा प्रभासित रहती थी। स्थान स्थान पर बुद्ध विहार, स्तूप, शिलालेख, धम्म स्तंभ आदि निर्मित थे। पूरे देश में शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास होता था। लोग एक दूसरे के साथ करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा के भावना का व्यवहार करते थे, जिसे हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व कहते हैं। समस्त भारतवर्ष बड़ा खुशहाल था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसी समय मौका पाकर कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने देश पर हमला किया। देश पर हमला करके जो हमारी बौद्ध संस्कृति थी, बौद्ध स्थल थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया। लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि हमारे प्रमुख धर्म स्थल और शिक्षा के केंद्र सब नष्ट कर दिए गए। इस देश में बौद्ध धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। संयोग से सन 56 में समय ने फिर करवट खाया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ नागपुर में धम्म क्रांति करी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति के बाद पूरे देश में बुद्ध धर्म की वापसी होने लगी। आज पूरे देश में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां बुद्ध विहार न हो। आज पूरे देश में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां बाबा साहब भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं न हो। आज पूरे देश में कोई ऐसा शहर नगर नहीं है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाएं न हो। आज पूरे देश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां उनके नाम से स्कूल, कॉलेज, संस्थान न हो। आज हमारे जो बौद्ध संस्कार करता है, हमारे धर्म गुरु हैं,
लगातार आम जनता तक बौद्ध संस्कार पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब के अंबेडकर की प्रेरणा से आज करोड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायी हैं। जहाँ कहीं हमारी संख्या कम है, वहाँ कुछ माध्यमों से हम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पहला, साप्ताहिक सधम्म देशना। सप्ताह में एक बार यदि बुद्ध विहार हो तो बुद्ध विहारों पे, नहीं तो उपासकों के घर पर बारी बारी से बैठना चाहिए। इन अवसरों पर प्रधान सूत्रों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। उनकी व्याख्या किसी बौद्ध विद्वान से सुनना चाहिए। यदि भिक्षु हो तो उनका प्रवचन सुनना चाहिए। हमारे धर्म का आधार मानवहित है, जन साधारण की भलाई है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो भी कुछ कहा है वह मानव हित के लिए कहा है। इसलिए साप्ताहिक सधम्म देशना एक अच्छा उपाय है। दूसरा, प्रवज्जा। आज हमारे देश में कुछ ऐसे भिक्षुओं की आवश्यकता है जिनमें धर्म प्रचार प्रसार की भावना प्रबल हो, जो अच्छे पढ़े लिखे तथा वयस्क हों और वह जनता के द्वार द्वार जाकर के तथागत के संदेश को दे सके। ऐसी स्थिति लाने के लिए उपासकों को थोड़ा त्याग करना होगा। इस त्याग की भावना को जागृत करने के लिए उपासकों को कुछ समय के लिए या तो संभव हो तो आजीवन भर के लिए प्रवज्जा लेनी होगी। जब देश में भिक्षुओं की संख्या कम हो तो उपासकों की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मैं महाबोधि महाविहार में रात में रुका हुआ था, महाबोधि सोसाइटी में। सुबह हमने देखा तो अरुणाचल प्रदेश के श्रामणेर सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन आपके प्रदेश के श्रामणेर शायद 1-2 होंगे। तो प्रवज्जा शिविर लगा करके लोगों को प्रवज्जित करके हम सधम्म की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। महाराजा अशोक के जीवन की घटना है। महाराजा अशोक अपने गुरु मोगलीपुत्र तिस्य के पास गए। उन्होंने कहा कि भंते, मैं भगवान बुद्ध के धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी हूँ। भंते ने महाराज अशोक से कहा कि नहीं महाराज, आप भगवान बुद्ध के धर्म के सबसे बड़े अनुयायी नहीं हुए। महाराजा अशोक थोड़े दुखी होते हैं। वह अपने धर्म गुरु से कहते कि भंते जी, हमने हजारों स्तूप बनाए हैं, हमने हजारों शिलालेख लगाए हैं, हमने हजारों धम्म स्तंभ गड़वाए हैं। इतना ही नहीं, प्रतिदिन हजारों भिक्षुओं को संगदान देता हूँ, और आप कहते हैं कि मैं बुद्ध धर्म का अनुयायी नहीं बना, बुद्ध धर्म का उत्तराधिकारी नहीं बना। महाराजा अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तिस्य मुस्कुराते हैं, कहते हाँ महाराज, मुझे पता है कि आपने हजारों स्तूप बनाए हैं, हजारों शिलालेख लगाए हैं, हजारों धम्म स्तंभ गड़ाए हैं, हजारों भिक्षुओं को प्रतिदिन दान करते हैं, लेकिन महाराज इतने करने से कोई बुद्ध धर्म का अनुयायी और उसका उत्तराधिकारी नहीं होता। महाराजा अशोक कहते हैं कि भंते, फिर बुद्ध धर्म का उत्तराधिकारी अनुयायी कैसे हुआ जाता है? भंते कहते हैं कि महाराज,
जब तक उपासक अपने घर से किसी पुत्र या पुत्री को नहीं भेजता तब तक वह बुद्ध धर्म का उत्तराधिकारी अनुयायी नहीं कहा जाता। महाराजा अशोक की दृष्टि उनके साथ उनके बड़े पुत्र महामहेंद्र, जो महाराजा अशोक के बाद ही महाराज बनते, राजा बनते, राजकुमार महेंद्र बगल में खड़े थे। महाराजा अशोक की दृष्टि महामहेंद्र पर गई। महामहेंद्र भरी सभा में उठकर खड़े हो जाते हैं, पिता के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं पिताजी अवसर मुझे मिलना चाहिए, इसमें मेरा भी कल्याण है और आपका भी कल्याण है। महाराजा अशोक महामहेंद्र को भिक्षु बनने की अनुमति देते हैं। ये सारी घटना उनकी बेटी संघमित्रा देख रही होती है। संघमित्रा घर पर आकर के कहती कि महाराज मुझे भी भिक्षुनी बनना है। महाराजा अशोक कहते नहीं बेटी, मैं आपको भिक्षुनी बनने की अनुमति नहीं दे सकता। संघमित्रा कहती कि महाराज आप मुझे भिक्षुनी बनने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते? कहते मैं आपको भिक्षुनी बनने की अनुमति इसलिए नहीं दे सकता, एक बच्चा आपका 4 साल का है, दूसरा बच्चा आपके गोदी में है, आप इनको छोड़ करके कहाँ जाओगी? आपका पहला दायित्व है कि इनका भरण पोषण करना। संघमित्रा कहती है महाराज यह बातें महाराजा अशोक कह रहा है, जो अपने प्रजा के लिए आदेश देता है, चाहे मैं जंगल में हूँ, चाहे मैं उद्यान में हूँ, चाहे मैं अपने सोने वाले कमरे में रहूँ, चाहे मैं खाना खाता रहूँ, मुझे हर समय प्रजा के हित से अवगत कराया जाए। कहती महाराज राजा की प्रजा राजा की संतान होती है। आपका इतना विशाल साम्राज्य, लाखों करोड़ों की संख्या में आपकी संतानें हैं, जब आप उनका भरण पोषण करते हैं तो आप चिंतित नहीं होते। हम भी आपके संतान हैं, हम भी आपकी प्रजा हैं, और ये मेरे जो पुत्र हैं दोनों, महाराज आप इनका भी भरण पोषण करिए। महाराजा अशोक को न चाहते भी संघमित्रा को अनुमति देनी पड़ी। संघमित्रा भिक्षुनी बनकर के श्रीलंका में जाकर के सदम को स्थापित किया। तो उपासक उपासिकाओं आपके तरफ एक मेरा इशारा है। श्रावस्ती की घटना है। भगवान बुद्ध एक बार उपदेश दे रहे थे, शाम का समय था। भगवान ने कहा कि मेरे पुत्रों कभी अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो वे सदम समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध का कहने का अर्थ है यदि कोई भिक्षु है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनावे, यदि कोई भिक्षुनी है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे, और यदि कोई उपासक है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनावे, और यदि कोई उपासिका है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनावे, अर्थात अपना उत्तराधिकारी पैदा करे। अगर अपना उत्तराधिकारी नहीं पैदा करते हैं आप या कोई भी व्यक्ति, तो उसकी विचारधारा उससे आगे नहीं बढ़ पाती। तो बंधुओं, आप भी अकेले होकर के नहीं मरना। आज बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है कि दीक्षा लिया है। आज बड़ी संख्या में कर्नाटक में लोगों ने दीक्षा लिया है। बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने प्रतिज्ञाएं की हैं, 22 प्रतिज्ञाएं की हैं। बंधुएं, 22 प्रतिज्ञाएं ये धम्म दीक्षा समारोह प्रदर्शन नहीं था। यह आपके जीवन को बदलने के लिए एक धम्म क्रांति थी, धम्म क्रांति है। तो आप भी अपना उत्तराधिकारी पैदा करना। मुझे नहीं पता है कि कितने लोग मेरी बातें समझ पा रहे हैं। जितने लोग मेरी बातें समझ पाए
उन सभी को मेरा विशेष आभार, और जिन लोगों ने मेरी बातों को बिल्कुल नहीं समझा उनको और ज़्यादा आभार। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಗು ಧಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬ ಹರಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಚಂಡಿಮ ಬಂತೇಜಿರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, Venerable Chandima Banteji. I would request Gnana Rakita Banteji from Aurangabad to share his thoughts towards propagation of Buddhism. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, यह 3 रत्न को प्रणाम करते हुए, जिनके बदौलत हमें इन 3 रत्नों की शरण मिली, जिनके द्वारा हमें मानवता प्राप्त हुई, जिनके करुणा के कारण इस देश को संविधान प्राप्त हुआ, हमारे सारे लोगों के जो सुखकर्ता और दुखहर्ता जो मसीहा है, उस बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पित होते हुए, आज के इस भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर इस सेशन के प्रेसिडेंट पूज्य प्रज्ञाशील जी महाथेरा, इस प्रोग्राम के आयोजक पूज्य विनय रखिता थेरा और इस पूरे भारत बौद्धमय बनाने के महान पुण्य कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आयोजिका संयोजिका दानदाते दानदातिया उपासक एवं उपासिकाएं, हम मराठी भाषा बोलने वाला भिक्षु है, मातृभाषा मराठी है, हिंदी में ज़्यादातर बात नहीं किया है और खड़ा होकर भी बात नहीं किया है, लेकिन दोनों चैलेंज को स्वीकारते हुए, हिंदी कितना लोग जानता है ये भी मालूम नहीं, लेकिन हमको पहले से चिट्ठी आया है 10 मिनट में हमको पहला 5 मिनट बोल दो, हमारी एक्सप्रेस एक बार छूट गई तो खड़ी होती नहीं, हमको 5-5 घंटे 4-4 घंटे बोलने की आदत है। तो फिर भी आदत को भी याद रखते हुए बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सीधी और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान बुद्ध का धर्म सचमुच बहुत इजी है समझने के लिए और सबसे कठिन है धारण करने के लिए। तो समझना तो 7 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो और नशा पता मत करो। ये तो 7 साल का बच्चा भी समझता है, लेकिन जब धारण करने की बारी आती है तो 70 साल का बूढ़ा भी चूक जाता है, तो बड़ा गड़बड़ वाला काम होता है। तो ये भारत वर्ष में आज का जो टॉपिक है और भंती जी के चित्त में कि बौद्ध धम्म आचरण कैसा किया जाए, उसको सुरक्षित कैसा रखा जाए और उसको आने वाले 2500 साल तक या उससे ज़्यादा कैसे प्रसारित किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य है।
सीधी सीधी बात है कि बाबा साहब ने ये भारत कब का बौद्धमय कर चुके हैं। भारत के संविधान में पंचशील पालन करना कंपलसरी है। अगर तुम पंचशील पालन नहीं करते हो तो दंडित होते हो, दंड मिलता है। अगर पहले शील का उल्लंघन करते हो 3 से 2 के तहत 700 साल या फांसी तक होती है। इसलिए सभी लोग करते हैं पालन। पंचशील का पहला शील तो सभी लोग पालन करते हैं, लेकिन डर के मारे करते हैं। अगर नहीं पालन करेंगे तो फांसी हो जाएंगी, नहीं तो 7 साल तक सजा हो जाएगी, तो डर के मारे करते हैं। ऐसे पूरे संविधान में या दुनिया के जितने भी संविधान हैं जो यूनो है, ह्यूमन राइट्स है, उनका भी मेन उद्देश्य है कि पूरे विश्व के लोग पंचशील का ऐसा पालन करें। इसलिए पूरे दुनिया के गवर्नमेंट बनाए गए हैं और पूरे दुनिया के गवर्नमेंट का एक ही काम है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करे। और गवर्नमेंट ने ये प्रचार करने के लिए जो लोग पंचशील पालन नहीं करते हैं उनको दंडित करने के लिए पुलिस निकाला है। तो सभी पुलिस वाले बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, जितने केवल भारत के नहीं पूरे विश्व के हैं। और अगर पुलिस से नहीं काम बनता है तो फिर मिलिट्री को बनाया गया है, उससे नहीं जमता तो एसआरपी को बनाया गया है, फिर सीआरपी को बनाया गया है, उससे भी नहीं होता है तो वो कमांडो को बनाया गया है, और उसके बाद बटालियन बनाया गया है, और लास्टली तो ब्लैक कमांडो आ जाते हैं। वो तो गुदु 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 यानी बुदु 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 कर देते हैं। अगर कोई भी आदमी पहला सील नहीं पालन करता है तो उसको डायरेक्टली फायरिंग कर देते हैं। तो फायरिंग का आवाज आता है गुदु 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 गुदु, यानी कि बुदु 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 बुदु, यानी कि शरण आ जाओ। तो आपने कई बार भारत में देखा होगा कि बहुत सारे लोग शरण आ जाते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। जैसे कि वीरप्पन को मार दिया गया और अपने गवर्नमेंट ने कह दिया ऑपरेशन सक्सेस। तो भाई पेशेंट मरने के बाद ऑपरेशन सक्सेस थोड़ी होता है। तो पेशेंट भी न मरे, पेशेंट न मरे, वो जिंदा भी रहे और उसके अंदर जो बीमारी है खाली वही निकल जाए तो ऑपरेशन सक्सेस। तो ऑपरेशन सक्सेस लॉर्ड बुद्धा ने अंगुलीमाला के बारे में किया। अंगुलीमाला को भगवान बुद्ध ने मार नहीं दिया, वो डाकू वृत्ति का बनाया गया। तो बुद्ध ने उसको मनुष्य बनाया, मनुष्य के बाद उसको भिक्षु बनाया, और भिक्षु के बाद पूजनीय अरहंत बनाया, स्पॉटलेस लाइफ बनाया। अरे सही माने में ऑपरेशन सक्सेस हुआ। क्या करे भारत देश में, यहाँ बाम की चाचनी होने के बाद भी बुद्धा स्माइल किया ऐसा ये निकलता है यहाँ पर। इस देश की विशेषता है। तो भारतवर्ष में बुद्ध जैसे सबसे ज्ञानी महापुरुष का जन्म इस देश में होता है। ये देश की ये विशेषता है। और अपने सर का इस्तेमाल न करने वाले एकदम अनाड़ी अनपढ़ गंवार लोगों का भी जन्म यहाँ पर ही होता है। ये दोनों बातों को लेकर भारत चल रहा है और ऐसे भारत को पुनः बौद्धमय बनाना है, बौद्ध धर्म को सुरक्षित रखना है और प्रचार करना है। तो एक सीधी सीधी बात बोल देता हूँ कि ऐसे ही मैं एक देहांत में चला गया था, तो देहांत वाले लोगों को एक किस्सा सुनाया था, वो आपको सुनाता हूँ। बहुत इजी है कि भारत बौद्ध धर्म में क्या करना पड़ेगा और कैसा होगा। जैसे अगर आपके घर में आपको कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाना है, आइटम खाना है, तो आपकी थाली अगर गंदी है, आपके प्लेट अगर गंदी है, उसमें कुछ धूल है, डस्ट है और कड़ा कुचरा है, जो कुछ है, और उसमें अगर कोई गुलाब जामुन डाले या कोई शुद्ध घी डाले तो भाई मज़ा तो नहीं आएगा। तो पहला एक काम करो, वो कचरा निकालो, वो प्लेट का कचरा निकालो, गंदगी निकालो, ये पहला काम होता है। और दूसरा काम होता है जो कुछ तुमको स्वादिष्ट खाना है वो उस प्लेट में ले लो। इसलिए बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, 22 प्रिसेप्ट्स दिए हैं, उनमें से 11 कचरा निकालने का काम करती है। उसमें से जो 11 है ना, वही कचरा निकालने के काम करती है।
और उसमें से 11 जो है तो वो स्वादिष्ट भोजन परोसती है। तो भाई भारत के बहुत सारे लोगों को ये कचरा साफ करने का तरीका मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को 11 बातें मालूम नहीं, उनमें से जो 22 प्रतिज्ञा दी है बाबा साहब ने, तो उसमें से 11 बातें ऐसी है, 11 बातें ऐसी है कि उसमें से आदमी के चित्त का मल निकल जाता है, विश्व के, केवल भारत के नहीं, विश्व के। और 11 बातें ऐसी है कि आदमी सचमुच स्पॉटलेस लाइफ बन जाता है, अरहंत बन जाता है। इसलिए इस देश में ऐसे सिद्धांत को लेकर बहुत सारे लोग अपने इतने पीढ़ियां गंवा रहे हैं, इसलिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से भारत को बौद्धमय बनाया है। संविधान ही आज का बुद्ध है। इसलिए तुमको अगर बुद्ध को शरण जाना है तो किसी स्टैच्यू को शरण जाने से, किसी फिल्म को शरण जाने से, किसी बुद्ध के मूर्ति को शरण जाने से लाभ नहीं होगा। तुमको सचमुच संविधान को यहाँ पर अमल करना पड़ेगा। संविधान ही आज का बुद्ध है, और संविधान को अगर तुमको बुद्धं शरणं गच्छामि जाना है तो संविधान में स्वातंत्र्य है, समता है, न्याय है, नीति है और बंधुत्व है। यही भगवान बुद्ध के टीचिंग का सार है। और ये बाबा साहब ने संविधान में ऐसे रख दिए हैं, तो बुद्ध को अपने सामने रख दिया है कि ये बुद्ध का तुम रिस्पेक्ट करो। तो बुद्ध का रिस्पेक्ट करने के लिए कोई संविधान लेके सर पर रखेगा ऐसा नहीं होता है। नहीं तो बुक लेके आएगा, उसमें लिखेगा संविधान और वो बुक माथे पर लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसा हुआ था। भगवान महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, सभी भिक्षु भगवान के अगल बगल में पूजा कर रहे थे, कोई फूल चढ़ा रहे थे, कोई मोमबत्ती लगा रहे थे, सुगंधी द्रव्य चढ़ा रहे थे। एक भिक्षु दूर जाके बैठ के ध्यान कर रहा था। किसी भिक्षु ने आके भगवान से कहा, भगवान देखो ना, आपके होते हुए भी एक भिक्षु आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपका सम्मान नहीं करता है, यहाँ पर आके मोमबत्ती नहीं जलाता है, फूल नहीं चढ़ाता है, दूर जाके बैठ गया है। तो भगवान कहते हैं, सही माने में वही मेरा सम्मान करता है, आप लोग नहीं। तो ना फूल से, ये मोमबत्ती से, ये धूप माला से बुद्ध की पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। तो भगवान क्यों, वो कैसा क्या तुम्हारा सम्मान करता है, दूर है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जो शरीर नश्वर है, जो गंदगी से भरा हुआ है, वो जो 32 एटम से बनाया हुआ है, इसमें से एक भी शुचि नहीं है, यानी कि शुद्ध नहीं है, सब गंदा ही गंदा है। वो बात को तुम पूछ रहे हो, और जो बात, जो धर्म, जो आचरण जिससे आदमी स्पॉटलेस लाइफ बन जाता है, वो बात वहां बैठकर वो अपना राग द्वेष निकाल रहा है, इसलिए मेरा रिस्पेक्ट वही कर रहा है। तो भाई बाबा साहब के संविधान का रिस्पेक्ट होता है कि बाबा साहब का संविधान बच जाए और आने वाली पीढ़ी को मिल जाए। तो संविधान बचने के 4 तरीके हैं। शासन में चले जाओ, एक तो शासन में चले जाओ, तो जितने भी एमएलए, जहाँ से गांव से देहात से लेकर पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जितने भी ये लोग हैं, ये सब बाबा साहब के भिक्षु है। ये भिक्षु है बाबा साहब के। लेकिन अगर भिक्षु दारू पी के जाएंगे, दारू पी के चुन के आएंगे, दारू पिला के चुन के आएंगे, तो संविधान का कैसा सुरक्षा होगा। तो बाबा साहब के संविधान को, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, नीति और बंधुत्व को, बुद्ध के टीचिंग को संविधान में रखा है। अगर वो जीवित रखना है तो शासन में जाओ, एक नहीं तो प्रशासन में जाओ। प्रशासन, एक होता है शासन, दूसरा होता है प्रशासन, तीसरा होता है न्याय व्यवस्था में चले जाओ। न्याय व्यवस्था में चले जाओ, और आखिरी होता है कि यहाँ पर तुम प्रसार माध्यम जो होते हैं, जितने भी मीडिया होते हैं, ये लोकशाही के 4 ऐसे मजबूत खाम होते हैं। उन 4 में तुम जाकर तुम भारत के संविधान को बचाकर, यानी कि स्वातंत्र्य, समता, न्याय, नीति, बंधुत्व को बचा सकते हैं, यानी कि भारत के संविधान को, यानी कि बुद्धिज्म को तुम बचा सकते हो। और ये बुद्धिज्म को बचाना है तो आप सभी लोगों ने ये बात को जरूर ध्यान में रखना है कि हम शासन में कैसे जाएंगे। ये भारत में बौद्ध धर्म का नष्ट होने का 3 कारण बाबा साहब ने बोला है। मैं कौन सी भी बात बोलता हूँ उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो बाबा साहब ने जो बोला है कि जो धर्म अपने आप में मजबूत नहीं होता है वो नष्ट होता है, और जो धर्म के प्रचारक बड़े ज्ञानी नहीं होते हैं, समय पर क्या करना चाहिए लोगों को समझाते नहीं है, तो वो धर्म भी डूब जाता है। और किसी आक्रमण से भी, उस धर्म पर आक्रमण से भी वो डूब जाता है। बौद्ध धर्म तो अपने आप में बलवान है,
तो बीच में बौद्ध भिक्षु के बारे में भगवान ने कहा था कि हो सकता है ज्ञानी विद्वान भिक्षु न होने के कारण और आक्रमण के कारण इस देश पर बौद्ध धर्म को नष्ट होने की नौबत आई थी, लेकिन विदेशों में वो सुरक्षित रखा गया था। लेकिन आज के भारत में बौद्ध धर्म सुरक्षित है, वो फैलना अगर चाहिए तो सभी लोगों ने एक काम करना चाहिए कि आज के भारत में आप सब लोगों को बौद्ध धर्म का आचरण करने का सुविधा है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो जो मनुस्मृति है उसमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ाने का अधिकार नहीं है, बौद्ध धर्म का आचरण करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि कौन सा भी अध्यात्म ज्ञान पाने का भी अधिकार शूद्रों को नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग गौर से जरा ये बात को जानो, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोगों को यही समझाता हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा अच्छा सा बाबा साहब ने ये मार्ग दिया है कि बाबा साहब ने कहा है भारत बौद्धमय बनने के लिए वो जब कॉन्फ्रेंस में गए थे तब उनको पूछा गया था कि आप बौद्ध नहीं हैं, आपका देश भी बौद्ध नहीं है। तब बाबा साहब ने समझाया था कि कोई भी देश अपने करेंसी से, अपने फ्लैग से और अपने जो सिंबल से पहचाना जाता है। मेरे देश के करेंसी पर सारनाथ का सिंबल है, मेरे देश के फ्लैग पर चक्र, अशोका का चक्र है और राष्ट्रपति के चेयर के पीछे धम्मचक्र प्रवर्तन लिखा है। ऐसे माने में, सही माने में मेरा ही देश बौद्ध है। और अगर मैं बौद्ध हूँ या नहीं तो थोड़े देर के बाद मेरे साथ कोई चर्चा करे, फिर पता चल जाएगा। ऐसा बाबा साहब ने बर्मा में और काठमांडू में भी कहा था। तो उपासक एवं उपासिकाएं, एक देहात में जाने के बाद मैं एक ईजी तरीका लोगों को पूछा कि आप सब लोग क्या करते हो, तो बोले हम खेती करते हैं। खेती में पहला क्या करते हो, तो पहले हम हल चलाते हैं। उसके बाद क्या करते हो, फिर कूड़ा कचरा निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हो, बोले अनाज बो देते हैं। उसके बाद क्या करते हो, वो उसके बाद उसमें जो घास आता है वो निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हो, वो अनाज को हम थोड़ा सा खत पानी डालते हैं। उसके बाद क्या करते हो, अनाज बड़ा होने के बाद कटाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हो, तो बोले कटिंग करने के बाद वो अनाज हम अपने घर में लेके आते हैं, गोदाम में लेके आते हैं। अच्छा, तो ये सब हल चलाने का, ये कचरा कूड़ा निकालने का, घास निकालने का, वो अनाज बोने का, ये सब काम कौन करता है, तो बोले हम ही करते हैं, नहीं तो किसी से करवा लेते हैं। अच्छा, तो इतना सब काम आप करते हैं या किसी से करवा लेते हैं? हाँ, करवा लेते हैं। जो काम करता है उसको देखते हो क्या, तो बोले हाँ देखते हैं, उसको पैसा भी देते हैं। अच्छा, तो मुझे बोलो, हल चलाने से घर में अनाज लाने तक पूरा काम आप करते हो, लेकिन पूरा घर में गेहूं या चावल आने के बाद फिर क्यों बोलते हो कि ईश्वर के कृपा से हमें बड़ा अनाज हुआ? उसका रोल कहाँ था? वो हल चलाने के लिए था या जोतने के लिए था या बोने के लिए था, या कौन सा रोल था वह? इसलिए ईश्वरवाद यही सबसे बड़ा खतरनाक काम है। तो पहले आप ईश्वर मन से निकाल दो, क्योंकि बौद्ध धर्म सही माने में अगर समझना है तो ईश्वर को पहले हटाओ। क्योंकि कर्म सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत, ईश्वर अगर रखेंगे कि कोई तो भी निर्माता है, कोई तो भी बनाता है। आपने बेंगलोर सिटी का एक भी काम मुझे दिखाओ कि ईश्वर ने किया है। ये हॉल से लेकर, रोड से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, स्कूल से लेकर, ब्रिज से लेकर, या तुम्हारा एरोप्लेन से, एयरपोर्ट से लेकर, तुम्हारा ट्रेन से लेकर, एक भी काम न बेंगलोर में ना भारत में ईश्वर ने किया है। फिर भी लोग कहते हैं कि ईश्वर के कृपा से हमको ऐसा प्राप्त है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए तुम पहला काम करो, ईश्वर छोड़ दो। और दूसरा एक काम करो तुम, ईश्वर छोड़ने की केवल देहात के लोग नहीं, शहर में रहने वाले लोग भी प्लॉट खरीदते हैं। जिससे खरीदते हैं उससे रजिस्ट्री करते हैं, दोनों के फोटो रखते हैं, फिर आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, उनको भी पैसे देते हैं, फिर वो मिस्त्री को बुलाते हैं, फिर वो जो मट्टी वाला होता है उसको पैसे देते हैं, रेती वाले को पैसे देते हैं, सीमेंट वाले को पैसे देते हैं, सब लोगों को पैसे देते हैं। अच्छा बढ़िया घर बनाते हैं, जिसको जिसको पैसा दिया, जिसने जिसने काम किया वो सबको याद रखते हैं। पूरा घर होने के बाद कहते हैं कि ईश्वर के कृपा से अच्छा घर हुआ। उसका रोल कहाँ था? वो क्या खुदाई में था, या पानी मारने में था, या कलर मारने में था, फिटिंग करने में? इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग ईश्वरवादी है। तो ईश्वर पहले छोड़ दो, और दूसरी बात आत्मा छोड़ दो। ये शरीर में कोई आत्मा नहीं है, ये शरीर में कोई आत्मा नहीं है। ये सर से लेकर अपने पैर तक केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नाहरू, अट्ठी, अट्ठिमिज्जंग, वक्कंग, हदयंग, यकनंग, किलोमिकंग, पिहकंग, फप्फासंग, अंतंग, अंतगुणंग, उदरियंग, करीसंग, पित्तंग, सेंबंग, पुब्बो, लोहितंग, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, खेलो, सिंघनिका, लसिका, मुत्तंती, ये पाली भाषा थी।
इसमें से जैसे कि सर के बाल है, ये शरीर के बाल है, हड्डी है, त्वचा है, मांस है, मज्जा है, पू है, पीप है, घाम है, मलमूत्र है, विष्टा है, शेम्बुड है, घाम है, ये सब बातों से 32 बातों से बनाया हुआ शरीर है। इसमें से कौन सा आत्मा है? किसको बोलेंगे आत्मा? टट्टी को बोलेंगे आत्मा, या थुक को बोलेंगे आत्मा, या तुम्हारे लोह को बोलेंगे आत्मा? किसको बोलेंगे आत्मा? इसलिए सही माने में आत्मा छोड़ दो। और आखिरी में कहेंगे कि इस देश की प्रगति या बुद्धिज्म की प्रगति नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कास्टिज्म है।